आज आम बिना पियाज रसुण छोले पनीर बनइबा। जेहेतु श्रावण मास चली प्राय समस्त घर बिना पियाज रसुण तो किसी ना किसी बनुथिबो। बिना पियाज रसुण दिन मानकरे बा किसी स्पेशल बनइबार थिले आपण थरे ए रेसिपी को ट्राई करिवे। आपण माने याको रुटी पूरी परोटा नान एमती कि भात सहित मध्य खाई परिबे। ए बिना पियाज रसुण छोले पनीर केउ रेस्टोरेंट भी कम लागिबनी। एठी देखते छोले पनीर बा काबुली चना पनीर तरकारी बनवाई। एठी देखते मु 200 ग्राम काबुली चना को 4 ରୁ 5 घंटा भिजे नहीं। आपण चाहिए राति सारा भिजे पारे। एबे याको 2 ରୁ 3 थर काबुली चना को भल भाव धोई सारा पर एमती गोटे प्रेसर कुकर रे देदेबा। तापरे एथि आमे देदेबा पानी। एठी आपण पानी काबुली चना को बुड़ीला परी पानी देबे बा टिके एमती ऊपर को एमती पानी दे देबे। देखंतु केतिकी पानी देइची। एबे एथिरे आमे कोन करबा ना स्वाद अनुसार लूण दे देबा। मु एठी आधा चामच पाखा पाखी लूण देइची। जेतिकी काबुली चना रे लूण दरकार हबो सेतिकी देबे। तापरे एठी आधा चामच दे देइची हमर हळदी गुंड। ता सहित देखंतु मु एठी खंडे डालचिनी 2-3टी गुजराती देइची। ता सहित गोटे तेजपत्र को दे देइची जा द्वारा बास्ना भलो आसीबो। एबे आमे प्रेशर कुकर लिड को देई सारला पर 4 ରୁ 5टी मीडियम फ्लेम रे सिटी आसिया पई देबा। एपटे देखंतु मु पनीर को मध्य काटी नउची। मु एठी 300 ग्राम रा पनीर नेइची। 200 ग्राम रा काबुली चना पई मु एठी 300 ग्राम रा पनीर नेइची। आपण चाहिले कम अधिका मध्य करि परिबे। एठी देखंतु मु पनीर को टिके एमती बड़ बड़ पीस रे काटी नेइची जा द्वारा काबुली चना भितर पनीर टा टिके देखा जिबा और खाइबा पई मध्य भल लागिबो। एठी देखंतु पनीर को सब काटी सरला परे एठी मु गोटे बाउल को दे देइची। एबे एथिरे आमे पनीर को लक्ष्य करिकि दे देबा स्वाद अनुसार लूण। तापरे एथिरे अल्प टिके दे देबा हळदी गुंड। ता सहित आधा चामच दे देबा हमर काश्मीरी लंका गुंड। लूण देले पनीर टा फिका लागिबनी। तापरे हळदी और लंका गुंड देले पनीर रा कलर टा मध्य भलो आसीबो। एठी देखंतु पनीर को भलो भाबरे गोळेई नीची भलो भाबरे कोट हे गले या ऊपर। एबे आमे गोटे कड़ाईटे नेबा। एबे एथिरे तेल दे देबा। मु एठी सोरिष तेल नेइची पाखा पाखी 3 ରୁ 4 चामच नै जाईची। आपण सोरिष तेल जगह रे रिफाइन तेल मध्य दे परिबे। तेल भलो से गरम हो सारा पर एथिरे आमे जो गोळे की रखथिले पनीर को एथिरे आमे दे देबा। आ मीडियम फ्लेम रे पनीर को आमे बढ़िया से भाजी नेबा। आपण चाहिले पनीर को छाणी की मध्य नै परिबे। किंतु छाणी की नेले पनीर टा टिके हार्ड हे जाय थाए सेति पांडे गरम पानी रे पकै देबे। एठी देखंतु पनीर रा भजा हे गलानी। एबे आको आमे गोटे साइड रे रखिबा। बिना पियाज रसुण रे जेतु आमे तरकारी बनैबा सेति पई गोटे मसला टे तयारी करबा। एठी मु 2टी मीडियम साइज रा टमाटो नेइची 1 इंच रा अदा नेइची। ता सहित राग पाई नेइची 2टी सुखिला लंका और अल्प किछि गोलमरिच नेइची। ए सब को एबे आमे चिकन करिके बाटी नेबा। देखंतु बटा हे गला। एबे आमे देखंतु से कड़ाई रे आउ 2 चमच मु तेल दे देइथिली। तेल गरम हे गला परे एबे एथिरे आधा चामच जीरा दे देबा। तापरे 2टी दे देबा तेजपत्र और अल्प किछि दे देबा कस्तूरी मेथी। आपण एमती जदि कस्तूरी मेथी को टिके भाजी की तरकारी बनेबे ना देखबे टेस्ट सहित फ्लेवर मधे भलो आसीबो। टिके भाजी हे गला। एबे एथिरे आमे मसला को दे देबा। जेंती आमे बनैथिले टमाटो अदा आउ दे देबा हमर सुखिला लंका गोलमरिच रो दे देबा पेस्ट को। ए सब को दे साला पर टिके भाजी नेबा मसला को। एबे एथिरे आमे स्वाद अनुसार लूण अल्प टिके हळदी गुंड दे देबा। तापरे आधा चामच दे देबा जीरा गुंड आधा चामच धनिया गुंड ता सहित गोटे चामच दे देबा काश्मीरी लंका गुंड आ गोटे चामच एठी दे देबा हमर पनीर मसला। आपण ए सब मसला को दे सारला पर टिके बढ़िया से मसला को कसी नेबे। जेतेबेले मसला भलरे कसी हेबा भितरे आमे चलंतु अलगा गोटे मसला टे तयारी करनेबा। एठी देखंतु 2 चमच मु 4 मगज रे 7-8टी काजू को एमती भिजे नेथिली। प्राय 10 मिनिट भिजेला पर भलो से भिजी हे जाईची। एबे आमे पूरा चिकन करिके बाटी नेबा। एबे देखंतु आमे मसला को आमे जो कसुथिले से मध्य बढ़िया से कसी आसलानी। तेल मध्य मसला रो छाड़ी आसलानी। एबे आमे कोन करबा ना जो बाटी की रखथिले काजू और 4 मगज रो बटा को आमे एमती दे देबा। काजू और 4 मगज रो बटा दे सरला परे ए जल्दी तळु लागिबार चांस थाए। सेति में जल्दी रे आमे एमती मिसेइ नेबा मसला सहित। एबे एथिरे आमे अल्प टिके पानी देकी मध्य बढ़िया से कसी नेबा। काहेकि ना जेतु आमे काजू और 4 मगज देइचे ना से तळु जल्दी लागि जिवो। एबे आमे गैस रा फ्लेम को मीडियम रे रखिबा और मीडियम फ्लेम रे मसला को बढ़िया से कसी नेबा। एमती टिके घोड़े करी कसबे जा द्वारा मसला टे जल्दी कसी हे जिवो। एठी देखंतु 1 मिनिट कसिला परे आके आमे कवर काढिबा। आउ एठी देखंतु मसला हमर हल्का टिके कसी हे गलानी। पुणी थरे आमे कवर करिके आउ 2 मिनिट पई कसी नेबा। जेतु एठी आमे काजू और 4 मगज देइचे ना तळु जल्दी लागि जिवो सेति पई कवर काढिके प्राय 2 ରୁ 3 थर एमती चेक करिके एमती टिके गोळेइ नउथिबे।
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ରୁ 3 ଥର ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଟିକେ କଷିଲା ପରେ ମସଲା ଏଠି ଆମର ବଢିଆ ସେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରୁ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ଆସିଲାଣି, ମସଲା ଆମର ବଢିଆ ସେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା କାବୁଲି ଚଣାକୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କାବୁଲି ଚଣାକୁ 4 ରୁ 5ଟି ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ସିଟି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବଢିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ହିଁ କାବୁଲି ଚଣାକୁ ଏମିତି ଆମେ ସିଝେଇ ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାବୁଲି ଚଣା ବଢିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ବାହାର କରିନେବା, କାହିଁକି ନା କାବୁଲି ଚଣାରେ ସେ ବାସ୍ନା ସବୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କାବୁଲି ଚଣାକୁ ପାଣିରୁ ଛାଣିକି ଏମିତି ମସଲାରେ ଦେଇଦେବା। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ପାଣି ଜମା ବି ପ୍ରଥମରୁ ଆଡ୍ କରିବେନି, ଏମିତି ଟିକେ ଛାଣିକି ଆମେ ଏମିତି କାବୁଲି ଚଣାକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ମସଲା ସହିତ ବଢିଆ ସେ କଷି ନେବା। ପ୍ରାୟ 1 ମିନିଟ ପାଇଁ ଏମିତି ଖୋଲାରେ ମସଲା ସହିତ କଷି ନେବା। ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ କଭର ଦେଇକି ଆଉ 4 ରୁ 5 ମିନିଟ ପାଇଁ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ କଷି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଢିଆ ସେ ଆମର ଛୋଲେଟା କଷି ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ ପରେ ମୁଁ କଭର କାଢୁଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାବୁଲି ଚଣା ପୁରା ମସଲା ସହିତ ବଢିଆ ସେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ତାର କଲର ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ପୁରା ଗାଢା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କାବୁଲି ଚଣା ମସଲା କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ କାବୁଲି ଚଣାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାମଚରେ ଏମିତି ଟିକେ ସ୍ମାସ କରିଦେବା ବା ଟିକେ ଏମିତି ଚକଡି ନେବା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କାବୁଲି ଚଣା ତରକାରୀ ବନେଇ ଥାଉ ନା, ଏମିତି ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ପାଣି ଦେଇଥିବେ ବା କିଛି ଏମିତି ଚକଟିବେନି, କାବୁଲି ଚଣା ଏମିତି ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତା ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ମୋଟା ଆସିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା 2 ମୁଠା ପାଖାପାଖି ଏମିତି କାବୁଲି ଚଣାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଚକଟି ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରେଭିର ଟେକ୍ସଚରଟି ଭଲ ଆସିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାବୁଲି ଚଣା ତ ବଢିଆ ସେ କଷି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପନିରକୁ ଏଇ କାବୁଲି ଚଣାରେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ପାଖାପାଖି 1 ମିନିଟ ପାଇଁ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ବଢିଆ ସେ ଆକୁ ମିଶେଇ ନେବା ବା ଟିକେ କଷି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପନିର ବି ବଢିଆ ସେ କାବୁଲି ଚଣା ସହିତ ମିଶିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ସେ ମିଶେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଗରମ ପାଣି। ଆମେ ଯୋଉ କାବୁଲି ଚଣାକୁ ସିଝେଇଲା ବେଳେ ଯୋଉ ପାଣି ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣିକୁ ଗରମ କରି ନେଇଥିଲି। ଏ ଗରମ ପାଣିକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ସବୁବେଳେ ତରକାରୀରେ ଗରମ ପାଣି ଦେବେ, ଦେଖିବେ ଗ୍ରେଭିର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆମେ ଯେତିକି ଲାଗିବା କଥା ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣିକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଚିନି। ଚିନି ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଆଡ କରିବେ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ରଖିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ ଏଠି ଦେଇଦେବା ଗରମ ମସଲା। ଗରମ ମସଲାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ବଢିଆ ସେ ମିଶେଇ ନେବା, ଯେମିତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶିଯିବ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 5 ମିନିଟ ହେଇଗଲାଣି, କଭର କାଢିବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଛାଡିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ବଢିଆ ସେ ଆମର ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଲି ଟିକେ ଏମିତି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବେ। ଏବେ ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଗରମା ଗରମ ଛୋଲେ ପନିର। ଏଇ ଛୋଲେ ପନିରକୁ ଆପଣ ମାନେ ଭାତ, ରୁଟି, ନାନ୍ ଯୋଉଥିରେ ବି ଖାଇବେ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଛୋଲେ ପନିର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପିଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ପ୍ଲିଜ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ, ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ଦେଖୁଥିଲେ ନିହାତି ଫଲୋ କରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ପିଆଜ ରସୁଣରେ ସବୁ ତରକାରୀ ବନଉଥିବେ, କେବେ ଥରେ ଏଇ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଏଇ ଛୋଲେ ପନିରକୁ ବନେଇକି ଦେଖିବେ। ଏଇ ରେସିପିଟି ବନେଇଲା ପରେ ପିଆଜ ରସୁଣର ତରକାରୀ ବି ୟା ଆଗରେ ଫିକା ଲାଗିବ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି ଗ୍ରେଭିର ଟେକ୍ସଚର ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଛୋଲେ ପନିର ଆମର କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି। ୟାର ଗ୍ରେଭି ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ମୋଟା ନାହିଁ ବା ବେଶୀ ପତଳା ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କିମ୍ବା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଖାଉଥିବା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କିମ୍ବା କିଛି ଓଷା ବ୍ରତରେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ରେସିପିଟିକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଏଇ ଛୋଲେ ପନିର ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ରେସିପିଟି ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ପ୍ଲିଜ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।